Na cluiche gailige, cuis le phobal na héireann. Le fada an lá tá gort na himire faoi scá na bharmh, ach is minic iad na maná mar chrán tacha an chleb in nach éon forráiste sa tír. Big siad a lúraí ar an daomhlíne, ag agrús na siomraí cúil, nó is seasamh an fóg ar son an chlub nó an chundé. Iad ar bhádóirí, ránóirí is tachadóirí, seo hiad na réalta ar an nort nó ins na trinsi. Le linn séasúr a bháin, leanamid buach foinsaí agus íos foinsaí na mán sa chuman luchlas gail. Fod fad na tíre ó chrí an forráiste go párc an chrócaí. In aion na strachaltaí pásanta, tá na maná seo ar éon passionanta faoin gluthe. Seo é Club na Mán. We'll make them pay for that next week. Every second of the game, we'll make them pay for that comment. Okay? They're going around, this cockiness. They can have it, they score their 6-16 or whatever the fuck they score. I don't care what they score. They scored it, but they ain't getting it next week. They're not getting one ball. That's our attitude going out there. You're not getting one. Mí meán fóir, ceann scríbe a teanna, siad corcaí ban rinecha na pelle agus championí na bliana seo caite. Tá furin rina ar bís don gluthe lechanis I gcoinne muoineáin. Cé go ráhan na coitintachta iad, ní thugann rina éon ard ar an ráméis chainte. Darn Dini Ling, gan oras big boo agwif like, agus, atá going, clé decker big own, so can me diro ar an clé agus, gan bheith géiste le rodí mar son. An aim a bhí going sach na blina na, an crave a bhúcant gan oras, cosúle muoineáin agus cosúle clúchanig agus cosúle maio agus bailach Tá an bringlód céine cá agus tá an chance céine cá sach na blina. Let's get the running off. Is even them omíocht sa tréáil, is even them, na cléithí fíorthachtaach a bheith immortan san na cléithí son agus an atmosphere bhfuil timp na háta ag an sesiún tréáil. Tá sa gom, tá chance maith bhín sa chréibh agus tá sé sin ar na daigna an tomar fad. Go dtí seo, tá 10 mán ile éireann buaite ag rina sa fel, agus 6 mán ile éireann sa chamógaíocht aici. Ach ní bhíon rina a déanamh mórtais faoin na gaiscí pásanta féin. Tá mé gimmart le foran, is cum lumsa agus an méid buing atá gomsa, an téanaród ná an fornig dul go agus caig mé aníireachtaí dhéanamh cosúla gach aon duine agus má aon gach duine a íhil leúnmh dé, big an bua ag gach duine. Béarnach mé géon bóna gomsa dearna blina, cíimiid so tá an bringlód ag gach duine agus, cíimiid ar an lá, an furnace fear an lá, ag an bua acu. What is it? You take out, you put in. Yeah. Okay, so we take from this side. Right, you can start. Okay. Oh Jesus, this is really hard. They're all really. Agus na dubs fós an omíocht. Níos tí ag cappers atá an leachúlaí láir Sinead Finnegan an ihe ína seo. Beyonce has a song. I'm a hero. No. Charles Destiny. I'm a celeb. I don't know. Next one. It's a Beyonce song. If you're on a Queen. beach. I'm a survivor. Okay, next one. Okay. Sorry, that was really hard. Sorry. Tá muid anna cummórtasach sa teach seo agus bíonn muid gcónaí ag éirí an lámh an uachtarál ar a chéile. Go. Imríonn na cóide a fin galíns fesin, agus is má higann siad an brú a bhíonn ar hinnéad an tráise bliana. Ní bhíonn na cailíní dul amach an tam ar fád, imríonn siad sport agus tá siad an a sláintúil freisin, so aibríonn sé go amach domsa. Well, má tá tú dul amach an tam ar fád, tá sé Jackar immert ag an level or is atá muid ag immert agus ní bhíonn tú an tréán má bhíonn tú amach an ihe rah réin ó muna bhfuil dóthain colla agat agus rudaí mar sin. Aerosmith soundtrack. Nuair táid ag caint fhí dul amach le chéile, tá siad ag gcónaí kind of ag déobh checkál is teach lumsa agus kind of ag planál le haid léonnta tá mis an dul amach freisin, so yeah, tá siad go maith mar sin. Agus I go thomlan díre ar fel an chundé, bíonn ar hinnéad mór ó caidí eile an tíl a hiicáil go taobh lína. Bhí na cailíní atá ar an seo inis cúg siad an rank le haid na Euros agus bhí támínta acu agus bhí mis sáilí am éonar ag cuioine.
China? Yeah. Okay. So níl éon plan a gom le dul é áit go dtí go muid muit an craobh. Níl sé sacrifice dumsa mar spráil an bheith gimmert pell agus sin an cinenne rinne mé hain, like it's a choice, like. Okay. Come on! Okay, it's a movie about dogs and they all have lots of spots. Dalmatians. Yeah, okay. Staying alive. Night fever. No, who sings that? Oh, I don't know. Tá goal a gcuinear fad chun rud a bhaint amach agus dá mar rud ag go bhfuil rathúil like imlína, like tá an smaoinemh sin anna tábhachtach dumsa agus like níos smaoinim bheith ag imirt le bhaile clia mar sacrifice, no, is brala mé, is just rud a bhain soltas agus tána cailíní anna bhá freisin an seo ag tuair takeíoh dum. Someone sat in her tuff and eating her curds ways. Someone! Miss Piggy or something. Little Miss Muffet sat in her tuffet. One. Yeah, like I went yesterday to do my final run. Okay. I said I'd do one more, just a mile and a half. And Did you do yesterday? I started to do it, and after about 15 seconds, I just stopped. The two of them tightened up on me. Okay. And I'd say a lot of it was just in my head that I'm panicking myself now. But I Okay, just said- great. Like you can do like Is amórach a bheith tástáil acliachta ag rút don arm, agus tá seanna ghorta úd tá go thnáis chun í chiaapa. in Peanut Sun? Yeah, we're going. God, Just the whole thing. Yeah. Okay. Can I song you in more again, like. Okay. Peanut Sun or the Grim le the whole. Lena heisling sa bharna boil, lurgíon rút cáirún sanolaí acliachta, Rina. Yeah, you seriously. Call Shishul Mark. Huh? Call Shishul. Who's the Cora, Cora? yeah. Big Shishul Reflet. Tinto Mark. I'm a bheith húsar lehúirtis na Oh, and to the Nocht. fág mar séchlog. I'm two twant. Yeah. Go or Glay. People, yeah, give us 3 really, but Amsterdam madní bheith má trocht. Tá chronic pain again, so chronic pain is these fit are not 3 me. So tá chronic pain agum se mo actually is come right? So aspacola, no stress, no too tying, no just run down. Cornshe stacker in road will chronic pain again, you know, so like Michelle mo actually is, you know, like mata cuddled ufasa agum ga ihan, you know, ní chéile being Yeah. pain agum some actually like so. I know, like I'd say definitely Tug come- no agus just not be bored of it. It's really make or break more big time. Seo é an séo híirecht ag rút áit a choireacht san arm. Ach go dtí seo amléana, níl sé sáú na sprachanna acliachta a bheith rimpi amach amórach. And into in exercises riven warm up like In the DNS heel raises, the like, heel raises, yeah. so there's no orientation really needs math or what, like, should I... Stoke with Shanice Fair, couple going in of Yeah. Canoras, yeah. Right, so Shani man. Look, begus go marach mata chance go nu mun bhfuil. Like mun airín nu marach sin deire an bóthir. Má airín lum stólam groimen sí léir. Seo héan rud is dochra dom féinnig go persan go mégram dunneh so. Look, just begram gachar de horta nó marach agus cé míad chun harlóig. So, sinné really. Le chun of day. Ag an pointe seo den bblin, tá an pell có difriúil den tús den bblin. Tá mar dear an bóthir inis thart ar ní bhí agus tá tú tar éis annach chuid a chur isteach le haid an tam sin chuann tú do kind of héal ar pás. Nuair bhíonn tú kind of anna gargadí an lína déirnach tá tú beagnach ann ach níl tú ann, so nuair tá tú dul isteach go dtí na chluichí lechanis. Tá kind of edge difriúil ar gach duine mar tá siad smaoinemh, well, déite tú seo bheith an chluiche déirnach.
just tá gach duine ag éirí go mín gach rud ag oibriú amach céad fan géad as mar tá tú cómh congarach go dtí an deire. Cluiche na bhach atá anseo. Á clia agus muo léchar na géad tá cá I bell na bhar is na man a réan. Tá cluichí atá ar aus I Pellamán agus tá cluichí atá ar aus I Pellan Fair freisin. Like níl siad mar an ggéine so níl sé fearálta iad chur comprád le céile mar tá muid le difriúil den na lads. Tá na cailíní just as sciúil is atá na lads. Dimrí mar an aig muo is a shrap. Agus sin an tain rud I heasmach dom sa greibh si an a physical. Agus bhí is a gcuine nniu ag teach seach go dtí an cluiche go méid se cosúla sin. So bhí muid réile sin. Leis an bheadóg dhearnach a teanna, fágan an omíocht dhéir a rion ar hinnéad. Bainte na buindaí, agus níl sí ábalta I marta rai de bhar crampaí. I dro de deri an chluiche tá cic séir ag na dobs. Búan siad le Forest Bar Puinte. Agus tá a hiireacht ar chréibh na héireann cumáta beo ag sinnéad. Bhí sé an gar agus tá capán an éire go imethe. Bhí muid go léir cuioine ar chuig an fadóg ag an deire, so yeah, tá emotions na móán dá siad ar fud na háte, but yeah, tá áthas an downer and tá si go hínta ar fad. An mór club san Gaileann tá siad go híntaach agus like gach uair a míon cluitheagaín tágann siad in droves. Tá na cailíní ar éis na cailíní óga tá seanna easí iad ar fád a eáil an seo aniu. I'm sure go méid anna cuid dóibh siúd stars sa teilcií amach an seo. Of course. Thanks very much. No problem. Cheers. Thank you so much for coming to support us. Go ceir seachtain na gcuine inis le fáil ré go dtí an clé ceannis so tá curcií agus muoineána gimmart na ag céile an seach siún so bhé muidir fécinn ar sin agus agsúil go mór leis an tuair sin. In nailtacht bhúsc sí, tá scéal feite ag rút faoin na hiartas don arm. Darí lum leis an fitness test an lá sin hús car agus bhís delighted bhís chósáasta mar sinna bheith an lágrás a díús dachar an blion go léir. And then nuair chós a bhaile níor fuair éon agléich gur an aglah so yeah, bhí sé sin anna eachar. Tám tris bheith dul den rud seo leis na blianta is seo creach níos scoil de brís, hí sa duine an physio an tám go léir agus bhí sa gym agus cheappas grós olah dó agus gomach sé a gumam bliana. An rud bhí búirtar méallar an blion go léir ná fitness de bhar an gartú agus dairigh lum an sun beidir an rud a hála ná gur chuir inniumad béimar sin agus ná chuir go leor béimar ar na rud eile níla sa gum. Am tris bheith síos maréalar le cúpla seachtain nó agus tá sé am just airí as agus cuioine bhar ag an telestocha. Tugad me tamlína is chun féchant orm hénig agus féchant cábhuilim sa saoil agus cadíana ménig so. Nuair hálíonn rudí mar seo de héil sin am go niann tú charactéir as féinnig agus go gatha tú just brúráig agus gan tuairt suas le cúnmh dé tuí réigen as an saoil ó réigen dom le ní bheachas go.
And it is helpful sometimes to get your fingers on and just run it up and down the spine so that you feel exactly what's happening. And you're right, it does dip in a little bit there. You can feel that. Do you ever have any trouble with it, no? I have a shoulder injury and I'm ongoing kind of shoulder pain. Where is the shoulder pain? It's very unusual. Really unusual. What do you play? Do you play basketball. I used to play Gaelic. Yeah. I was going to say, because I was thinking that the last day. Yeah. Tá rééis an bearta dhéanamh ar Uinachán sa chluthe le cheannis, tá riine agus fearn chorcaí olamh chun gríomh ile éireann a chosant I gceannach á lá. Ní hiad na néróga an chlochas mó ar fadrín riine agus céim bháistreachta le baint amach aige. Dag sí corcaigh ag a cúig a chlog ar maidin chun freastal ar rang I UCD. Tá fear gnóach. Tá sé dechar glóra éanamh tá an tá darglum, tá fearn úntaach timpealarm so is féidir lum gachróil dhéanamh fé láthair ar éanas. On the ribs there, could just be a bit sore. Okay. Buig sa dí tá gachtaín an hiscinach. Bím déanach an tomar fad le haig an tréáil agus tá siad fíor tiisnach fé son agus an UCD tá sa cóhfuil ag obair lánaimsir comá. So tá siad siúd fíor tiisnach comá agus sáile mo bhaintear agus mo card ag léir bhfuil bíonn siad ag maga fuam an tomar fad mar níl mar bé a gomsa dom féin. Yeah. Did you got it a good year this year? Yeah, really good year, yeah. Ar an dulnach seo, by riine ag immert ina fiches a héanú chluthe ceannis críomha. Yeah, I did when you came in the door the last day because you missed the first day. I was like, yeah, I know her. We were terrible. We were terrible in UCD that time. Caici seo hin, ní rá rihan ráis le mar chuid de éireann commógaíocht a chorcaí agus tá foiir ar a fíoch le pelle inis dá bhar. Cé go rinne mór ar íhil ar an lá, bhí mór gléir so is flash nóra mar son. Bhí mór brán a glór tréis an clé commógaíochta ach cumar eis ag tréáil leis an fearn pelle ihe dé cédín. Bhain mé an tainmh an seisiún tréáil agus well sois an cléile chur I taobháin agus bheith ag fécint chun cín. Aníos tá ag tanú a rís leis an dónach so tá sé go húntaach bheith tanú le clé mór. Tá anna cuid coint déanta féin cléthe so is so bhfuil mé ag tanú leis le just dul agus éimmart aníos sin há. Gan áras tá sois féin bhaín a gcuing agus taithí foiit a gcuing comá, taithí ó thaobh le caiithú an clé a bhuagan ar an lá bhfuil sé ar siúl. Cíimiad ar an lá, I suppose. Bíonn na bringlóidí céine ag céile córic riine. Tá sinnéad ar thór gasce I borchan chróchaí le fada an lá. Tom éachóí inis hart is cút ag nóméid thuús an bóthir ó porc an crocaigh so orintanta tagam amach an seo agus bí me réthart an counter. Is áit an a speisialta é agus nuair tagann tú go dtí mí manóir bíonn tú ag géirí an chluiche sin a bheith agat I borc an crocaigh. Siad na corcaigh a chur bachar iireachta críomha hinnéad go dtí seo, agus im mbliana tá fán díaltais iri. Gábhlíonn ó hin bhí mar ag immert an Kirkig agus Kylamar arís an uirí bhí mar ag immert an Kirkig agus Kylamar freisin. An móthúáin sin ag deir an cléthe a sé just có fása. Níl an brown sin imethe go fáil agus orintanta bí mar mus ag dul rubber agus swinoí for an flion cléthe sin agus hagan Joris Jacks the Soul. Mar dearann siad third time lucky so tá stúla go mé antá goin im lína. Tá siad san taréis bheith mar ceanirí le haid sé deflín na nusan is I Pellamán agus is for an ionach iad so ag teachta seachadí an clé ceanis Tom lán sásta go bhfuil an seans agan sais revenge all ar an foran seo. Bheidh si cóspéisialta just na gábhlíonn ribh seo a chur taobhthir dún agus an bua sin á bheith si just go hintach ar fad. Tar éis crótan an táirigh, ní fis cadtá ná do rút. Ach an nocht, tá sí ábhad a gceansaí bhaile bhórna a chafha ríist bheithéire. Tá gúntaach bheith ábalta na seart a chur éisiorm agus na bróga pelle agus líisteach leis an immerta. Ní léonrad go sú leis nuair rahann tú machar an park agus nuair atá
na cailíní go léir timpealart le agus tascad ghuilann sibh go léir le chéile chun an naim a bhain a bhaint amach like is priviléide, you know. Lena tácaís na fórsaí cosanta imé le srá. Tá rút buíoch as fórsa eile ina saoil. Tá buin na man seo ag cabhra le chun bailach a lesa a aimsiú arís. Tá na cailíní riomh treis bheith go húntaach dom agus seasan siad lum a gánaí. Ní raibh bhartha feicerád bhí is gom gradúir seasan lim so is misnach cuíoch é sin ar fad le de aon duine so gandát tam tharbh sásta bheith ar neis le arís. Ní leanan sé sin nach chuir feidh cúpla bliana héal. Níor thug sé go dtí ámairthe ag rudí eile is an peladóir le éiríonnta rochréine nó bhíon clán agat nuair léige ní bhíon an am agat. Gus féidir man ná a bheiscin tanis bhfuil treis airí as agus iad a féchan ringe hís ar an park. Girls, we need to start putting scores on the fucking board. Because it'll slip away from us. And we're not going to let that happen. That's what this is down to now. A fight now to stay in this championship. And it's down to this 30 minutes. And I know we have it in us. Tommy, she's 3 points enough with her. Tar éis díomá an chomórtais pelle I míon bheithh, seo deis de chalíní néomh bán, cuasaí a chur ina gceart arís os cór an muintear féin. Seo ár ómanis chun péird go féiling a bhaint amach as an gansaí atá going agus, you know, is priviléide sin gandát. Get across, sweet, get across! Cé nach bhfuil sí sách aclaí fós, imríonn rút achan chic den féil an daobhlína. Isca lad. Díobh dogan quick isca. No, bhí sé fós dachar liom mar bhí is gom nach raibh seansa gom teacht ar an park mar bhí cailíní eile bhados mo chóir agus bhí cuigar nó seistir eile an son ar an pana eile bhí chun teachta isteach Róm. Nuair héad an réitóir an fedóg an son amá níiad facur síos ar an mathúchan sin. I knew we had that game in us and we did. And I said it at half time and Tomas said he was proudy and we fucking are. And we knew we had it in the second half. And we did. And we fought to the end. Duchreite, Jesus, ní léon focail le gom go fóil now just bhíon cléithe sin just tharbhar. An dar leis sin like ní raibh, there was no stone unturned murder file like bhí na cailíní just tharbhar. As I'm telling you, we're fucking well up from this year. Is an iscúil sé búta going sé an ómas fear domsa mar tamráil féinnig tá fós seansa gomsa tá deise gomsa níos mó bharcaín a bhar an fórin más féidlim. Búrach seanna bhís nach dainge, so fair play. I'm just close as now. Well done tonight. An chéadúir eile ar Club na Man. Tugann Sinead agus Rina Aiger chéile I Borchan Chrócaigh. Tá Gwen a spreagad Connell le tuairt faoin North arís. Agus tain Bernie agus Mothers and Others an aircha go dtí an príomhchathair chun chlásar a chur lena séasar féin. No, we just do it in, no shit.